Isarta gisa beti Isarri maitatu bukan dut, eta Isarriko historiaz sostuz. Azken urteotan beti ikerketa horietan izan gira. Izan iz lehenik, gero bakotxak goan eskoldetik eginen, hala nola François Gora, guare eta hake ikerketa zomeit, eta Anixer bero hake aldetik, bere aldetik. Ana hemengo txekaneriak galdein dauku, itelan ginen ez zerbait, edgarriela izan gira, bizpeiru hilaitez hor, biziki lan interesgarria eta aberasgarria ere. Joan gira ikusteat Isartar batzuk, Etienne, Ani eta Françoise, kriston lan egin dute. Artxibako dokumentuak irakurriz, ez da beti erresa. Isarriko deliberazioen eta horietan izan nintzen, eta gero hemen beste orpostan eta horien ikerketetan isikatu, eta lehengo ofizio ostatu, bagini deia lan bat egina, nire aizanen nintzen horrela galdeka, eskuinta esker, eta bilduma batzu bagintien, guaun eskualdean, bakotxabe guaun eskualdean. Eta hori denak edgarreta hartu, eta gero hartu gira, ono betxikatzelan egira, ez da sekulan fini. Travailler sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine, parce que c'est une notion assez complexe en fait. Avec deux groupes de personnes, des très âgés, plus de 90 ans, qui viennent de Ioldi, et des jeunes, 14 ans, 13-14 ans, de Irisari, dont le but était assez simple, c'était de confronter les idées et à la fois en même temps de travailler sur ce qu'était la photographie et puis montrer peut-être, c'est un challenge qu'on essaye d'obtenir, c'était montrer que dans un coin de campagne, on peut y réfléchir, ça ne se passe pas que dans les très grosses mégapoles. Faire parler aussi les émotions avec deux générations qui se surprennent un petit peu, les plus jeunes ayant peur de choquer les plus anciens et les plus anciens étant persuadés qu'ils ne pourraient pas être choqués par les plus jeunes. La sensation que le décor dans lequel on vit, que l'on regarde parfois juste comme un décor, nous échappe. Et on aurait pu penser que c'était les plus anciens qui avaient ce sentiment, mais non, c'était les plus jeunes qui ont vraiment témoigné que ça les mettait mal à l'aise, cette disparition, qu'ils n'avaient l'impression de ne pas avoir le temps d'imprégner leur quotidien, que déjà ils changeaient. Erakusketa gela, bi zatitan partikatzen da, bada alde batetik Eskol Museoko erakusketa hori, eta bigarren partean behaz bada Irisarriri buruzko erakusketa. Gure misio nagusia da lan egitea horrekin, eskolekin, eta beti hori entzatzen dugu egitea, azkenean transmititzea ondare hori, eta transmititzeko behar dugu biziarazio ondare hori, eta nahi ginuen piskat manera batez ere, pasarazio ondare hori publiko zabal bati. Lotura bat egin dute lehengo Irisarriko bizia eta oraikoa, eta harrigarria da nola aldatu diren gauzak bistan dena, eta denek ikasten ditugu gauzak, adibidez lehen farmazia herriko etxean zen, eta hori ez ginakien. Nik interesanta harrapatut merkatu itzulian. Biziki importanta zen merkatua. Eta hori kambiatu da. Zapeta lantegi bat bazen, txokoleta hemen egiten zen, hainiz gauza hemen egiten ziren. Segidan pentsatu dugu ere Eskual Kultur Erakundeari, bergintuela ere likurutasun batzuk ere sartu.
Badira, justuki, adinetakoak ere mintzatzen direnak, beren bizi oso bat, mende bat antxu ez da guti, eta aldaketa hainitz bada mende hortan. Presuno horiek gehienak joanak dira, hartako eta ezagututugu, alta ez ginen hemengo, baina alare untsa ezagututu, eta zerbait egiten du, hori eta... Interesgarria da ere erakusketa unen bitartez, berriz geroari buruz ere begiratuz, gai bat hartzea eta zerbait horren inguruan berriz garatzea.